وبارك عليه وعلى آله ونعمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد واسلك بنا رب خير مذهب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يوشاق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا نصر من الله وفتح قريب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهان والمبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم في أيدي المنة ما جرت به بأقداره القسمة صلى الله عليه وأسرى خلقه وأعجل عبيده رحمة علقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب وانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب لكن هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة صارت في هيكل المحمود صلى الله عليه الوجود ودرست برد الأواني بدراس التكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يعلم كرسي الواسع تجليا قضاء بانتشار فضل القريب والشاسك وله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بددت ولا يمل تكراره بكثرة تردد حيث أورد من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان وما من سر اتصل به قلب مؤمن بالله من سوابغ فضل الله على بحبيب عم لنا ونوالى كل من شاء ومر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه وسلم على مقام وتناوى في مجده وتعالى لقدت العيون في مسألة بشرا جاملا يصيح الضلالا صلى الله عليه وكأنما قدرت رفعة لشؤون وكمالا فسبحان الذي أبرز من خطرة الامتنان ويعجز عن وصف لسان ويحار في تعقل معانيه الجلال صلى الله عليه في عالم البطون والظهور وملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرت آيات وذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم هذه البشارة تلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعد الله به من الأمة بشارا كثيرا صلى الله عليه كان في ظلمة الرجال للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها بالبحر والبر صلى الله عليه وسلم وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا الذي وفى بحق العبودية وورد فيها في خلال الكمال وقام بحق الربوبية في مواد الحكمة لله وأقبل عليه غاية الحكمة صلاة يتصل بها روح المصلي عليه
فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه فيكتب بها بعناية الله في اسمه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا سهوة المجد بقربه وتفيض إلى الشرف الأصلي بوده وحبه مع عذر الأكوان من أسر ذكرهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله
مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وطن هذا الحبيب عالم السماوات والأرضون وما فيهن بالترهيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسبتنا هذا المستور ليبرزك نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاته النور صلى الله عليه وسلم حقهم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجه الأمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركتنا في هذا السمات الممدود صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة العاسية وما هما من الأمور عين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه وقت الذي خطب الله على حضوره وجود هذا المولود وانفرقت سبل الكمال من النور عن حمود وبرز الحامد المحمود مدحنا لله بالتعظيم والسجود الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حنان ولهذا الكون أنس وسرور رغما تجدد فاقربوا إلى المثاني فهجا رضي بغرام واستضيء بجمالي فاق بالحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
بمكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق سهل واللفظ المنطوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين وجابه إجابة معجلة والله الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع زلة أخلاق الهيبة القوية التي ترفع منها فرائس الأقوياء من البرية وعند نشيط به تعطرت تقوى المنازل وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق كالبلية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود آمنت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مدي ومكانه أوصاف قد تعلمت وأخذت على ندم السها بعنانه وقد انبسط الكون في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرمه الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلم في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر ختم كما يسر التكبير فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم
آله وصحبه أجمعين. فلما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقبولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليجعل سيفي مشكورا وفيدي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحدث خلوة أشياء من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسلم الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي على تلك الذات الكاملة مستودع أماناتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على أبي الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبصار في كل موطن من موادن القرب ومظهر عاصم إمدادك في بالك وسد الفرس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطفالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق كتفيه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذن ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أتمنى برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظهره وما ببركاته واشرب بهدي أولادنا ووالدينا وعلى خذنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلم راية الدين القويم في جميع الأمطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واشف اللهم قربة المكروبين وامد دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المؤالدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحس الحسين من جميع البلايا وفي الحس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين. فإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المخلص والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه وإليه وانصب. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة
وحفظ المرسلين والإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم وافتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد باللسان الجامع بالحضرة الواسعة ولا تمد بها جسمي وقلبي وروحي من روحي وسري وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ونيتي من نيته ووجهتي من وجهته وقصدي من قصده وتعود بركاتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل وعلى الحاضرين والحاضرات يا نور اجعلني والحاضرين والحاضرات نورا بحق النور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dimuliakan Allah, para pecinta zikir, pecinta selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama kita menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mencintai beliau, selalu mengikuti beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengajak kita untuk meneliti daripada adab-adab hari Jumat. Hari Jumat itu adalah sebaik-baiknya hari. Di antara 7 hari adalah Sayyidul Ayam, adalah hari Jumat. Jadi dihitung mulai malam Jumat, di maghrib itu sudah malam Jumat. Kemudian sampai besoknya sampai asar habis. Ini Jumat. Jumat itu hendaklah kita, kata Al-Habib Abdullah, meliburkan diri. Pada hari Jumat hendaknya engkau meliburkan diri dari segala macam kesibukan duniawi. Pertama, kita diajak oleh beliau untuk urusan-urusan dunia itu libur dahulu. Pray urusan yang berkenaan dengan dunia itu diliburkan. Dan di dalam libur ini
isilah dengan kesibukan akhirat. Urusan akhirat aja sudah. Urusan akhirat aja yang digawe pada hari Jumat. Mulai maghrib, habis sembahyang maghrib ya kalau bisa sholat hajat ya. Kemudian baca Al-Quran, surat Kahfi. Ya kalau bisa 7 surat bagus. Di maghrib sampai isya itu 7 surat Kahfi. Kemudian surat Alif Lam Sajadah. Kemudian surat Yasin. Kemudian surat Duhan, Waqi'ah, Jumat. Kemudian surat Mulk. Dibaca awal. Itu wiridan yang seperti yang sudah dijelaskan dulu, wirid untuk seminggu sekali. Diusahakan. Urusan dunia berai, urusan TV berai, TV matikan, HP matikan dulu. Jangan hidup nanti ganggu ada orang ngebel. Maghrib sampai isya. Kalau bisa habis isya baca lagi apakah? Selawat sekuatnya, sebanyaknya. Biasanya kalau baca 100 ya tambahin, dilipat gandakan 200. Isi dengan kesibukan akhirat. Jangan engkau sibukkan dirimu kecuali untuk kebaikan. Ini untuk kebaikan. Banyak kebaikan itu ya. Banyak bersedekah. Pokoknya kira-kira habiskan ya. Hari Jumat, malam Jumat, pagi Jumat ya. Tapi alhamdulillah kita banyak di sini. Kita lihat kalau hari Jumat di pasar itu pada tutupan, yang tutup tadi, yang juga banyak buat sama. Diusahakan. Adab kita, boleh buka boleh, cuma adabnya begitu. Karena sayang pada hari Jumat itu amalan-amalan kita ini pahalanya dilipat gandakan. Dan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita khusus sudah seminggu sekali ini. Kalau lainnya hari Jumat itu biasa-biasa aja. Tapi hari Jumat dikhususkan. Perbaiki muraqabahmu di saat-saat mustajabah. Nah, pada hari Jumat itu pendekatan kita dengan Allah kita baiki. Ini kita tambah. Usahakan diri itu lebih dekat kepada Allah. Ada Allah. Kalau kepada bini, ya dekat dua Jumat. Itu kan kebaikan. Mendekati bini ini, inna fi biti ahadikum shadaqah. Sesungguhnya ada di dalam kemaluan ya kamu sekalian ada sedekah. Jadi kalau malam Jumat itu lebih lagi. Bahkan ada yang mengatakan membunuh 40 orang kafir. Jadi kuati, siap-siap dah. Akhirnya siap, dirinya siap. Tapi setelah ngaji maghrib jangan maghrib. Nanti malam-malaman setelah. Ada di Jumat itu ada saat-saat mustajabah, jadi saat diijabah doa kita ini. Apa yang sampean doakan pasti dikabulkan, bahkan lebih cepat, lebih kuat kalau malam Jumat atau hari Jumat. Suatu saat yang tertentu di hari Jumat di mana tidak seorang muslim pun berdoa memohon kebaikan ataupun memohon perlindungan dari kejahatan tepat pada saat tersebut kecuali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai maghrib bisa. Ada yang mengatakan
datang tengah malam, ada saat yang pasti itu dikabulkan. Makan cepat boleh. Ada saat subuh, ada saat duha. Cuma tidak tahu yang mana itu. Ada saat ketika khutbah, khotib yang berkhutbah duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan asar sebelum sembahyang asar, macam-macam. Jadi kalau ingin berhati-hati semua dipergunakan. Jadi seminggu sekali doanya jelas kabul. Yang mantap itu doanya sudah. Doa apa kan? Doa yang penting buat bayaran ini. Doa itu yang terpenting nomor satu adalah minta sehat. Nabi mengatakan, kalau kamu minta kepada Allah, jangan minta sugih ya, jangan minta apa, mintalah sehat. Minta sehat. Coba apa lihat ini, baru hawanya aja Orina ini sudah bingung sampean. Tapi kalau yang sehat kita kemana aja. Belum nggak penyakit itu, bingung sudah. Jadi sehat. Kita minta kepada Allah fas'alul ahwal afiyah. Ya, mintalah kamu kepada Allah sehat. Pada waktu itu minta. Jangan lupa setiap permintaan kita itu pasti ada permintaan sehat, karena sangat penting itu sehat. Rezeki yang paling tinggi sehat. Yang paling tinggi rezekinya sehat. Makan nyaman, ya orang sehat makan nyaman. Guring nyaman, perjalanan nyaman, pokoknya nyaman terus nah. Kalau ada sehat, guring aja ada nyaman. Makan itu sate, ada nyaman. Kalau nggak sehat. Jadi kita memohon perlindungan, mohon permintaannya apa aja. Usahakanlah sungguh-sungguh agar berangkat ke tempat sholat Jum'ah sepagi mungkin. Usahakan sembahyang kita berangkat ke masjid untuk mengerjakan sembahyang Jumat itu sepagi mungkin. Karena di dalam masjid, di pintu masjid itu malaikat menghadang, mengabsen orang yang datang di masjid. Diabsen jadi. Yang masuk pertama di saat 5 ya. Masuk pertama pahalanya sama seperti orang bersedekah unta. Berapa harga unta? Itu belum kita berwirid, nanti kita baca Quran. Jadi kira-kira jam 9. Ada sini masjid. Kaumnya belum bangun. Tapi di Hadram itu jam 9 sudah banyak. Apalagi di Mekah. Di Mekah itu ketika ulun di sana itu jam 12 malam itu sudah mulai berjajar di shop awal. Itu orang-orang yang harus sudah Jumat itu. Yang pertama sama dengan orang bersedekah unta. Berapa harganya? Kemudian saat kedua sama dengan bersedekah sapi. Berapa? Sapi 14 juta harganya. Yang kecil. Kalau yang gak ada itu limusin berapa itu? Oh, ratusan juta. Yang duit tak punya. Ini sudah Jumat kesempatan. Tapi ya bawa duitnya di kantong hari Jumat itu. Jangan ada bawa duit. Bawa duit kena. Pahalanya besar. Jangan masuknya 2.000. Karena ini sedikit 5.000 kah paling. Seminggu sekali 5.000. Rokok berapa? 20.000 lah. Sehari habis. Ini Jumat mesti dikalikan 7. 20 kali 7 berapa itu? 140.000, 150.000 masih ada rugi kan. Kemudian saat yang ketiga sama dengan bersedekah kambing. Kambing ya. Kemudian yang keempat sama dengan bersedekah
bersedekah ayam ya. Yang kelima sama dengan bersedekah intal. Habis itu kalau sudah adzan, malaikat tutup pintunya dah. Ada lagi sudah. Jangan berangkatnya pagi-pagi tapi nongkrong di warung. Banyak itu. Sudah hampir masih di warung, masih nyaman, rokokan, pentol, macam-macam. Ini sunnahnya, adabnya begitu, adabnya. Sebelum adzan pertama, dan duduklah dekat mimbar. Cari itu duduk dekat mimbar. Yang depan jangan duduk belakang, depan kosong. Pengurusnya berteriak, yang kosong diisi. Aku pernah ada orang, kenapa nak di situ? Aku kita beradab robatnya Tuhan. Urusan pahala jangan begitu. Di depan dekat mimbar supaya kena kalau khatib itu membaca khutbah kita bisa mendengarkan. Dengarkanlah khutbah dengan seksama, mendengarkan. Kadang mau paham dengarkan aja. Yang penting mendengar. Di sini kan diterjemah ada di daerah-daerah itu kalau di Pasuruan bahasa Arab khutbah. Yang penting mendengar, tak perlu paham, mendengar aja. Pokok dengar ya, dengar aja. Apalagi zaman sekarang ini musiknya ini harus dipersingkat. Yang tadi 10 menit itu sudah singkat, harus dipersingkat lagi 5 menit. Ada orang kemarin di berapa 3 menit. Bahasa Arab 3 menit singkat. Ya, ada apa? Yang penting mendengar. Didengarkan, ansitu wastami, wastu mendengarkan dengan betul-betul, wastami'u, dengarkan sambil ngantuk-ngantuk saja. Dengarkan ya. Dan jangan engkau sibukkan dirimu dengan zikir atau pikiran-pikiran yang lain. Jadi kalau ada khutbah itu jangan berzikir seorang, dengarkan aja, aku pahala itu sudah. Ya. Jangan rame. Jangan punya pikiran-pikiran yang lain, dengarkan aja. Jadi kalau yang di warung kayak apa ya, dapat apa-apa di warung itu. Khutbah itu wajib hukumnya. Khutbah ini adalah fardhu ain kalau Jumat. Jadi kalau pada mendengarkan bahkan separuh itu diskon 50%. Kalau dagangan nyaman, kalau pahala diskon ya. Jadi duduk dengarkan ya. Bukan berarti harus pakai speaker, enggak. Dari luar, dari warung juga kedengaran, bukan itu. Maksudnya duduk melihat mendengarkan ya. Kalau mau makan motor ya dahulu makan, jangan sampai sudah adzan baru masuk. Sebelum adzan siap-siap kita ini. Sama dengan orang berseruan itu ya. Sebelum makan kan siap-siap duduk di sana, itu pahalanya besar. Ada ini. Baca-baca kada ikut baca Yasin kada ikut baca, bertahlil kada ikut tahlil, makan di tengah. Kalau sudah orang menyurungi makanan baru datang. Ini banyak aku melihat itu. Tapi kayak apa ya? Ya, orang gurunya diam, ya orang berdiam. Apalagi dengan sesuatu yang sia-sia. Ya, ada perlunya, jangan. Ya. Sadarilah bahwa nasihat dan fatwa khatib semata-mata ditujukan kepadamu. Jadi kalau ada dalam khatib itu sesuatu perintah ya, mengisahkan, jangan ingat orang, ingat bahwa kita ini yang diperintah, kita ini yang disinggung ya. Ada singgungan gini kita merasa itu orang yang baik itu ketika dia mendengarkan nasihat fatwa khutbah itu dia merasa aku ini yang kena. Jangan melihat orang usuk bulan itu perbuatan ini, jangan melihat awak seorangnya, aku ini yang kena ini. Nah, gitu. Jadi mau itu masuk
kalau orang yang mendengarkan itu khusyuk untuk dirinya. Ada salah, ada perintah supaya berbuat baik, aku ini yang harus berbuat baik itu. Jangan melihat orang, kadang-kadang banyak orang itu kayak gini. Jangan, diri sendiri sama. Karena di sana dibacakan apa? Al-Quran. Al-Quran itu begitu. Setelah salam, tetaplah ya di dalam keadaan tasahud, kemudian bacalah surat Al-Fatihah, Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing 7 kali. Jadi biasa itu seperti yang di masjid-masjid itu ya. Kenapa orang-orang yang membaca seperti itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau dan dosa-dosanya yang akan datang. Ini keutamaannya. Yang banyak ya ada Fatihah. Ada yang hadis lain yang tanpa Fatihah langsung dibaca, tapi asalkan masih duduk seperti tahiyat akhir, tahiyat. Jangan berubah dulu. Jangan diubah posisinya, tidak usah diubah sampai selesai. Baca, biasanya bacanya itu masing-masing. Cuma karena di sini itu supaya seragam. Ada sunnah soalnya dia nyaring. Ya, ada yang sudah mengerti ya masing-masing sudah bacanya. Ada juga ya alasannya macam-macam lah. Sambil menjalankan kotak. Ada macam-macam jadi jamat Bismillahirrahmanirrahim. Coba supaya kotak ini ratain. Walaupun itu ada makruh, Jadi minta sumbangan di dalam masjid itu makruh. Cuma karena bagus sambil berzikir, bagus saja. Kalau dibaca cepat seperti di halwa, cepat selesainya. Bolong itu baca Yasin kadang nutut ke sana. Habis salim itu dilipat itu, sudah selesai bacaan baca Yasin. Wah, hancur rasanya. No, aku ada nutut aku. Padahal aku laju sudah baca. Masya Allah, makanya orang sini katanya cepat juga baca Quran kayak gitu cepatnya. Tapi sudah mahir. Kalau ada mahir, surprise. Aku sudah biasa baca cepat di sana. Ada kuat nututnya seperti orang-orang. Ya, meromohin aku agak meromohin. Cepat baca. Abah Hulun itu dulu kalau ngajak aku ziarah di Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng di Bangil itu. Ada anaknya Habib Ali itu yang di kuburannya dekatnya Guru Bangil itu ada anaknya lagi wali besar dari Sangeng juga namanya Abdullah bin Ali. Itu Abu Hulun kalau pagi kan Jumat pagi ziarah sama baca Yasinnya 41 kali. Ulun ikuti juga, Ulun baca cepat pagi. Jadi Ulun satu, Abah terus ada lagi satu. Baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat. Ulun tidak bisa mengikuti. Paling Ulun sekali apa itu sudah 7. Jadi kalau baca Yasin 40 kali ya Ulun, kalau bertahlil ya 40 kali. Tapi lanjut ya bacaannya. Ya kita ngikuti aja. Wah, Ulun ini kaitnya abahnya Hadramut Walidi kelahiran Siwur Habib Ahmad, cuma meninggal di Solo, dikuburkan di Solo. Alhamdulillah karena adanya HP, jadi ada sepupu 2 kali Ulun yang di Siwur itu kita bisa berhubungan dengan di Facebook. Jadi itu cabang Darul Mustafa yang di Siwur, dia pegang namanya Ali bin Salim Ashab. Dibaca begitu ya. Kemudian sebelum pulang bacalah subhanallahi wa bihamdih ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis adanya pahala besar bagi yang membacanya. Ini. Kemudian kita di dalam melaksanakan sunnah Ba'diyah itu ada 2 cara, ada langsung 4, ada 2-2, ada dikerjakan di masjid 2,
di rumah 2 di pulangnya itu sampai afdal begitu. Di masjid 2 rakaat baca-baca bulik sampai rumah sembahyang lagi 2. Asli jangan mampir-mampir supaya kada kemana-mana dulu ya. Ke rumah sembahyang. Selesaikan dulu itu, habis sembahyang duhur ini makan, ngaji lagi sampai asar. Ini Jumat. Nah asar, batas asar, habis sudah pahala belain lagi. Di Jumat itu seperti yang dulu dijelaskan bahwa pada hari Jumat itu juga disunahkan kita itu bersih. Nah, bersih. Mandi ya, mandi. Sedikit mengulangi yang dulu ya, mungkin lupa ya. Mandi Jumat. Mandi mulai habis subuh itu sunnah mandi Jumat, niat sengaja aku mandi karena hari Jumat. Tambah lagi ya, supaya badannya sehat. Aku niat mandi untuk menghilangkan penyakit. Tambah lagi, aku niat mandi untuk menghilangkan kefakiran. Jadi mandi itu ini niat ya. Supaya aku ini nggak jadi orang fakir. Mandi dari atas itu. Jelaskan dalam kitab fikih mandinya itu dari atas dulu kepala, kanan depan, terus kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, terus keluar sabun. Di dalam kitab fikih. Kemudian bersih termasuk mencukur kumis, mencukur atau membersihkan bulu ketiak. Bulu apa itu? Kepong. Bulu itu. Lakian binian, sunnahnya lakian binian kalau hari Jumat itu. Bukan hanya lakian aja, binian juga sunnah membersihkan. Kalau binian dicukur ya, supaya mulus. Kalau lakian ya dicabut. Binian itu sebetulnya kalau ada bulunya sedikit nanti kasar itu malah mengangkat kesenangan orang laki-laki. Kalau sekarang kan dihabiskan bersih. Ada sedikit jadi kasar begitu. Sunnahnya mau Nabi itu mengajari begitu. Bersihkan ya. Hutan-hutan yang di bawah itu dibersihkan juga. Hutan-hutan yang jangan ada pernah dibersihkan banyak. Kalau lakian dicukur ya dicukur. Kalau binian dicabut. Sakit. Itu menurut fikihnya begitu. Sunnahnya caranya, tapi yang penting itu bersih ya. Dibersihkan. Ya harum, siap. Terutama yang hendak berangkat ke masjid. Ya harum siapkan. Kalau saya yang bagus, yang paling bagus ya harum. Banyak di sini orang jualnya harum ya. Sudah habis sebulan karena nukar yang harga 100.000 nggak habis sebulan nggak habis. Ini berapa bulan? Apalagi karena dipakai taruh aja. Tambah kan. Jadi walhasil di dalam hari Jumat itu pahala banyaki membaca selawat. Terutama hari Jumat ini baca selawat ya. Karena Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca selawat lebih-lebih pada hari Jumat tambah. Kalau tadinya 100, nambah 10, 110 tambah. Makanya kalau untuk beribadah ini libur dulu, yang urusan dunia liburkan dulu. Wah, besok hari Sabtu ada nanti itu rezeki yang Jumat itu ada di situ nanti ditaruh di hari Sabtu kapan akan berkurang. Untuk urusan rezeki tidak bakal berkurang. Untung. Tapi kalau urusan akhirat sampai kada menjalani berkurang. Tapi urusan dunia kita kada menjalani, pokoknya menggawe aja apa aja urusan dunia ini
itu terus dapat sampai ada dikurangi oleh Allah. Tapi untuk urusan akhirat ini kalau kita tidak mencarinya, maka kita tidak dapat. Jadi harus benar-benar muraqabahnya ya diperbaiki untuk mencari urusan akhirat ini benar-benar kita baiki. Kalau dunia kelihatan, tapi ini lebih besar, cuma ada ditunjukkan lebih besar ini. Urusan akhirat ini khairun wa aqwam. Nah, selanjutnya bab ke-8 zakat, sedekah, puasa dan haji. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala lahu ashrafna fatub alaina tawbah tawsil kulla awba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa fili walidina rabbi wa mawludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw subah wa muslimina ajma'a min rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alayhi 'adda al-habbi wa alihi wa sahbihi 'adada tasisubi walhamdulillahi bil wali wa dalai. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian diumumkan insyaallah malam Senin yang akan datang kita memberi